आजिर एही भिडियोटी मु आपनकु शिखेइबी झियो पटेइबा पई वशीकरण विद्या नारी मोहिनी वशीकरण विद्या जार प्रयोग रे आपण केउ भी झियो बा विवाहिता नारी को पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे। ताठारु किछि भी काम हासिल करि पारिबे। एथिपई आपनकु बेसी किछि करिबाकु पड़िबनी। केवल दुईटी तुलसी पत्र एही जगारे रखिदेबे। तापर देखिबे किपरि से झियो बा विवाहिता नारी आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो, आपणकू भल पाइबाकू लागिबो। आपण ताकू जहा कहिबे सी करिबो। जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई थकी गलेनी, हेले से झियो बा नारी आपणकू भाव देउनी, आपणकू अणदेखा करुची। जदि आपण एही सबु समस्यार समाधान चाहुचंती, से झियो बा नारी को पटेइबाकू चाहुचंती, ताकू निज प्रेम रे दीवानी करी ताठारु मन मुताबक काम हासिल करिबाकू चाहुचंती, तेबे मो कथा मानी आजी एही वशीकरण करिकी देखंतु। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकू शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे एमिति एक प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण जार प्रयोग रे आपण सुंदरी सुंदरी झियो को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिबे। जदि केउ झियो आपण को छाड़ी देइची, धोखा देइची, तेबे आपण एही वशीकरण गोटिए थर करिकी देखंतु। से झियो जेते दूर रे थिले मध्य तुम पाखकू आसीबा पई बाध्य हेबो। निजे आसी तुम सहित कथा हेबो, तुमको भल पाउची बोली कहिबो। तुम प्रेम रे एमिति दीवानी हेई जिवो कि तुमको छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। तेबे फ्रेंड्स, एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। एहाकू आपण अति सहजरे करि पारिबे। बिना कोनोसी पैसा खर्च करी घरे बसी बसी करि पारिबे। किंतु वशीकरण करिबा पूर्वरु गोटे छोटिया कथा मन रखंतु। आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने आमको कमेंट करुछंती कि गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। तेणु मोर सेई बंधु मानको अनुरोध कि आपण भिडियो को पूरा देखंतु, शेष पर्यंत देखंतु। अधारु छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कमेंट करिवे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेहीपरि मंत्र तंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करिबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण जहाकू चाहिए ताकू मुहूर्तक भितरे निज बसरे करि पारिबे। जदि गोटिए थररे वशीकरण हेउनी, द्वितीय थर चेष्टा करंतु, निहाती भाबे सफल हेबे। मन रखंतु, मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण सुंदरी सुंदरी झियो को मात्र गोटिए थररे पटेई पारिबे। आउ गोटिए कथा मन रखंतु, आमर एमिति बहुत सारा दर्शक बंधु माने अछंती जेउ माने आमको कहउचंती कि गुरुजी आपण आमर काम करि दियंतु, आपण जेते पैसा मागिबे आमे देबु। हजार हजार टंका जाचुचंती। देखंतु, आमर एही चैनल रे बहुत सारा वशीकरण वीडियो अपलोड करा जायछि, जहाको आपणकर सुविधा पई अपलोड करा जायछि, जहाको आपण बिना कोनोसी पैसा खर्च करी घरे बसी बसी करि पारिबे। तेबे आपण पैसा कौन पई खर्च करिवे? आपणकू यूट्यूब रे एमिति अनेक चैनल मिल जिवो जेउ माने मोबाइल नंबर देउचंती, वशीकरण करिवे कहिकी हजार हजार टंका ठकी नेउचंती। तेणु मोर अनुरोध कि आपण भिडियो देखंतु, निजे चेष्टा करंतु, किंतु एही सबु ठकामी रे पड़ंतु नाही। तेबे फ्रेंड्स, वशीकरण कौन पई करा जाए? जदि आपण केउ झियो
ବା ବିବାହିତା ନାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଦେଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର ଥରେ, ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସେ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଆଣିବେ। ତାପରେ 2ଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜର ଶୋଇବା ଘରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ 2ଟାକ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସରେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଗ୍ଲାସର ମୁହଁକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କାମାକ୍ଷା କାମେଶ୍ୱରୀ ଆମୁକଂ ବଶୀକରଣ କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ପଢ଼ିବେ। 21 ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରୁ ହାତକୁ କାଢ଼ିବେ ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇକି ନିଜର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଢାଳିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ହାତ ଧରିକି ଘରକୁ ଡାକିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ।